24 hours sa Tubigon, padung Tagbilaran, may problema. Asa mong gabantay rin natubog. Ayo. Ayo, ay. Tubil mi boss. Kaya boss. Uy, may gani na 24 hours dire do. Siya nga lugar? Kahayan. Tubigon. Gas ah. Dabi singo. Salamat ah. Del, kaya pa Del? Kano ke? Tubel ka? Mutubel ka? Doke? Psst. Doke? Tubel ka? Aw, tubel pa kuno siya. Bungol mo rin. Bungol lang mo kauban sa. Mutubel mo ka na usa. Aw, duha na eh. Na may membro na mo og Deep Riders Club kanipod. Buangon Riders Club pud be. What the fuck? Yun sana ni mo eh. Ewi gua. Hindi mo kamao mo stand. Oy, side stand ni yabag na. Be, pasikate ko be. Ananda vlog-vlog buang oh. Buro dyan nila utok nga mo eh. Oo. Buangon yun ah. Kaya pa Del. Duke oh, wala ubog na duke oh. Dat. Ligon sila. Yusa yun. Mo ni kinakusugan na mabukuhan ng mga aksesories o Aerox. Oh. Pero ginganlan na mo ni Aerox the Destroyer. Kani usa na PWD yun mo usa. Kauban. Kinaidulan ngayon. Tara! Pila ka oras? Daganod, Tagbilaran. Kadungog po. Deep Rider Club. Iwaan. Hala! Patay! Pulbaan ako yun. Meron kong ginabagkandar. We're going home. Time check 10:40. Alas 10:40. Pero kani mag-una na mo ani, 2 ka oras biyahe ni mani. Tiguwang na mo ko siya.